kurang lebih 3 orang siswa. Belum ada, apa bisa saya mulai dengan jumlah siswa yang ada, Prof? Saya kira bisa sudah, Bu. Go ahead. Insyaallah. Terima kasih, Prof. Saya mulai, Prof ya. Dimulai. Okay, good morning all. Good morning, class. Morning. Yeah, you. Good morning, Mom. Okay, how are you Morning, ma'am. today? How are you Fine, today? Fine, Okay. ma'am. Okay, okay, I can see from your face. Bisa kelihatan dari wajah-wajah freshnya hari ini. Okay, Puji, have you been here? Can you turn on your video? Ya, hidupkan saja videonya, no problem. So we can interact. Kita bisa interaksi on each other. Yeah, okay. Are you ready for English class today? Yes, Mom. Ready, ma'am. Okay, good. Okay, before we start our meeting today, we are going to start by a prayer. Mariani, okay, could you lead the prayer for us today? Mariani, pimpin doanya untuk Okay, doa buka, Miss. silahkan. Okay. Good morning, all. Morning. Mom and friends, let's pray before starting our class today. Let's pray. Dear Lord Jesus, we are very thankful for today. This morning, we are going to start our class. Give us the cleverness and your wisdom to help us understand the material that we are going to study today. Bless our teacher and all of us here. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Thank you, Mariani. Okay, class, before starting our class today, I want to remind you to take your presents, yeah, untuk absen on the link that I have shared to you this morning. Oke, silakan isi absensinya dulu di link yang sudah Ibu bagikan di WA group this morning. Oke, silakan isi dulu. Okay, have you finished? Sudah? Have you finished to take your attendance? Sudah selesai absennya? Belum, Okay. Oh ya. Yes, ma'am. Silakan. Nelson, have you finished? Sudah, Nelson? Yes, ma'am. Okay, good. How about Puji? And the others? Sudah? Yang lain? Sudah, Miss. Okay. Yeah, good. Jackie, have you taken your presence list for today? Sudah absen, Jackie? And Yes. Tanzi? Sudah, ma'am. Okay. Sudah. Yeah. Okay, can you see the screen? Okay, can you see the screen? Bisa terlihat layarnya? Sudah, Ibu. Okay. Yeah. For the first, I want to tell you, ya, the tujuan pembelajaran or the instructional objective. Okay. Setiani, halo Setiani. Oh, Setiani tadi bermasalah ya? Iya, Miss. Sama ininya. Okay. Nelson, could you read the tujuan pembelajaran for us, the instructional objective for us? Silakan Nelson, tolong dibacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran dengan metode tanya jawab dan presentasi. Model Problem Based Learning (PBL) dan pendekatan saintifik berbasis
technological, pedagogical, and content knowledge, Knowledge. knowledge. TPACQ, peserta didik dapat menyimpulkan jenis-jenis teks caption, 2 menentukan perbedaan jenis-jenis caption, 3 menyusun sebuah caption. Okay, good job, Nelson. Thank you. Okay, Yes. next, I want you to remind again what was our last material. Still you remember? Masih ingat materi terakhir kita kemarin? Masih, Miss. Okay, what was that? What was that? What is about? Tentang apa? Caption. Tentang caption. Good. And today also we are going to more. Jadi kita mau lebih membahas lagi masih tentang caption. So I will give you a video to watch. So please watch it carefully so you can get many informations in the video. Jadi simak baik-baik videonya so you can get, kalian bisa dapat informasi-informasi yang ada di dalam. So watch it carefully. Okay. Here it is. Okay. Can you listen to the sound of the video? Bisa dengar bunyinya? Bisa, Bu. Okay. I will play it once more. Sorry. Higher. Okay. I will play it once more to you so you can pay attention more carefully once more. Tired. Okay. Yeah. What's the video? Now I want to ask you some question. Jadi saya bertanya beberapa pertanyaan. The first, what can you get from the video? Kira-kira apa sih tadi yang kalian bisa temukan informasi yang ada di dalam video? What is the information that you can get from the video? Okay, silakan. One of you can answer. Specify the caption of the existing photo, ma'am. Okay. Photo. Yeah. About a photo.
Okay, next. What else? Okay, according to Nelson, he found there are some photos there. How about the others selain photos? What else? Apa lagi? Sana yang ada? Rione? Foto beserta captionnya, misalnya. Okay, caption. Okay, ada caption selain apa namanya? Selain foto, there is a caption according to Rione. Ya, okay. Can you see the screen? Masih terlihat screen-nya? Halo? Masih terlihat screen-nya ya? Oke. Ya, yang pertama tadi there are some pictures. Yang kedua there are some captions. Nah, captionnya seperti apa? Oke. How many pictures are there in the video? How many pictures? Ada berapa tadi? Pictures yang ada di video? There are? 6, ma'am. 6. Okay, according to Nelson. Okay, how about the others? Do you think the pictures are same? Apakah picture-nya sama? Satu dengan yang No, lain? ma'am. No, ma'am. No. Why you say no? Kenapa bilang no? Apa yang ada di dalam picture tersebut yang membedakan? Oh, picture ini there are, misalnya ada satu orang, terus yang lain gimana gambarnya? What do you think the pictures? Location. Location, ada yang ada locationnya. Terus ada yang cuman personnya saja ya toh. Oke. Ada juga yang jumlah orang yang ada di dalamnya, the number of person in the picture. Okay, good. Yeah. Next. Yeah. I have a problem that there are 3 pictures here. So I want you to match the caption on the right side and the pictures on the left side. So you can choose the right caption for the picture. Silahkan coba dilihat dulu, di-identify dulu. Ada 3 gambar yang ada sebelah kanannya ada caption. So you can choose the suitable caption. Yeah, for the first group, first picture di situ. Untuk gambar pertama itu, there are some people in one team who will do a performance. Jadi ada satu tim yang akan melakukan performance. Jadi yang number 2, there is a woman and there is a wise sentence. Ada seorang wanita dan ada kalimat-kalimat bijak di situ that have a message, yang punya pesan. Dan terakhir, a popular person. So I think that you know well who is the person. Saya pikir tahu pasti dong, kenal dong orang yang nomor 3 ini karena cukup populer. Oke, silakan, who wants to try to match number 1? To match the picture and the suitable caption on the right side. Silakan. Who wants to try number 1? Hello? Oke, silakan. Bisa dilihat tadi screen-nya? Ya, di sini silakan dicocokkan antara gambar yang ada dengan dipilihkan caption yang tepat yang berada di sebelah kanannya. For example, number 1, who wants to try? Kira-kira the pictures number 1, which one is from the caption is suitable for number 1? Siapa yang mau coba? Temukan dulu, ini ada satu gambar yang cocok, caption yang mana? Silakan. Number 1, Mariani. Bisa dimengerti maksudnya tadi? Maksud Ibu? Bisa, Halo? Mi. Oke. Bisa, Mi. Coba silakan. Number 1, picture number 1.
Kira-kira caption mana which is suitable for number 1? Yang di sebelah kanan. Caption C. Number 1. Number 1, what is the answer? C. C. Okay. C, coba ya kita cocokkan. Indonesian choir team got the first champion in Italy. Ya, dari caption yang ada yang menunjukkan tim hanya ada di option C di situ ya. Jadi ya, good. The answer is C. Good job. Number 2. Coba, number 2. There is a woman. D, Miss. Ya. D. B. D. B or D? D. D. Okay. D. Quotes. Good. Okay, quotes. Ya, good. Because it is a quotes ya. Jadi itu sebuah kalimat kutipan. Di situ jelas yang bentuk quotes cuman digambar number 2. Good job. And number 3. Caption B. Jefferson? B. Jefferson B, B. Miss. B. Caption B, Miss. Okay. Okay, good. Caption B. Jadi Facebook owner itu pemilik Facebook ya. Kita usually use Facebook. So we have to know the owner. Kita harus tahu siapa sih pemilik Facebook ini. Kita kan biasa menggunakan Facebook. Apalagi anak muda. Okay. Good. So, yeah, this is the answer for picture number 1. And number 2, seperti tadi jawabannya sesuai. And the last is number 2 tadi quotes. Dan number 3, DB seperti jawaban kalian tadi. Good. Okay, next. Yeah, I want you to be in group of 3 or 4. Yeah, because I said Sena is join here. Sena, are you here? Sena sedang bergabung di sini juga tadi ya? Ini pagi ini Ya. ini sama Google error namanya sudah bami. Oh ya, berarti Gita. Okay, good, Gita. You can join here. Okay. Okay, you can join here ya, Gita. Yeah, we are going to continue. Now you please be in groups of 3 or 4. Jadi silakan dalam group. The first group is the Santri, Gita and Meriani. The second group, Brita Sia, Rione and Nelson. And the last group, Devi, Setiani, Pujiana and Jeki. Okay? Have you got the information? Bisa diterima dulu infonya? Bisa. Okay, bisa dimengerti ya? Okay. Yes, Yeah. ma'am. Good. Yeah. Sebentar, I will give you time for each group. To discuss, the problem that I will give to you. Jadi saya akan memberikan satu caption yang akan kalian bahas. After discuss, you can present it for us. Setelah berdiskusi akan mempresentasikan. After that you will make a caption based on the caption that you have. Jadi setelah itu akan diskusi ulang lagi membuat caption yang kalian punya dari kelompok masing-masing. Okay, can you understand what I mean? Bisa dimengerti maksud Ibu ya? Yes, understand, ma'am. Okay, once more sekali lagi nanti sebentar. Untuk group discussion-nya ada tugasnya yaitu identify the differences between 2 types of caption. Get many information and data from the first pictures and the caption in. Jadi contohnya seperti ini. Nah, this is the task for group 1. Jadi ini tugas untuk kelompok pertama. Because today we are going to discuss about 6 types of caption. Hari ini kita akan bahas tentang 6 tipe dari caption. But I will explain it for you. Saya tidak akan menjelaskan kepada kalian. But I want you to get the information from the data that I have given to you.
Ibu mau kalian yang mencari atau menganalisa, mengidentifikasi informasi dari caption-caption Ibu akan kasih pada kalian. Jadi misalnya, for the first group, contoh, yang pertama, identification bar. Itu kita, dan cutline. Jadi grup 1 ini membahas tentang identification bar dan cutline. Apa itu identification bar? What is cutline? Kita akan dengar dari kelompok 1. Di situ sudah ada jelas penjelasannya seperti number 1. Simply who is in photo. Semata-mata who-nya itu is given a circle, dikasih sebuah lingkaran. Jadi berarti the information for identification bar only about the object. Jadi hanya tentang objeknya saja, satu orang saja. Sedangkan untuk cutline ada 2 informasi. Who and is doing what. Nanti kita akan lihat penjelasan dari grup 1. And the next for group 2, summary and expanded. Group 3, the group identification and quote. Okay. I will give 5 minutes for group 1. After that, I will give the chance for group 2 to discuss. So, while the group 1 is discussing, please the other group turn off your microphone and I will send you the material. Jadi, ketika grup 1 membahas tentang identification dan cutline, grup 2 dan grup 3 silakan matikan mikrofonnya. Sambil itu Ibu akan mengirimkan materi yang kalian punya ini supaya bisa kalian baca sementara itu sebelum diskusi. Saya akan kirim di WA. After that, setelah itu ketika grup 2 menggantikan grup 1, silakan didiskusikan. Seperti itu, setelah itu grup 3. Can you understand? Bisa dimengerti? Yes, Ada yang masih bingung? Yes, Miss. Yes, Oke, sudah ya. Oke, good. Ya. I will give 5 minutes for group 1. You have your time to discuss group 1. Group 1. Desantri Gita Maria. Yes, Mom. Oke, silakan. You can gambar-gambar yang tadi di kelompok yang lain, di grup WA. Silakan grup 1, silakan berdiskusi. 5 minutes from now. Desantri Meriani. Ujiannya Rione yang lain tolong hidupkan videonya. Zeki, ya. Desantri. Berita Sia, turn off kembali. Zeki, Rione, Ujiana Desantri. Please turn on your video. Silakan dihidupkan videonya dulu. So I can see your activity. Ya. Silakan Desantri Gita Meriani. Meriani, could you lead your friend? Desantri and Gita. Ya. Silakan Gita berdiskusi dengan Meriani. Yang lain menyimak gambar yang Ibu berikan di grup. Halo, Meriani? Tunggu, Ibu. Oke, Desantri? Halo, Desantri? Are you here? Ya, silakan Desantri. Desantri Meriani bisa berdiskusi sudah? Apa yang mau dibahas?
terkait Guideline. Okay, you need time to prepare, so I can go to group 2. Group 1 masih butuh waktu untuk mempersiapkan, so I can go to Rione and Nelson and Rita Sia. Nelson and Rione. Yes, ma'am. Oke, ya sambil kita menunggu kelompok 1, mereka masih membaca dulu. Silakan Nelson and Rione, you can discuss the material have been in WA group. Okay, ma'am. Oke, silakan. I will lead it for you. I will help if you have a question. Kalau punya pertanyaan, masih bingung misal di bagian mana, we can discuss. I will help you. Silakan Nelson and Riona, turn on your microphone. Yes, Miss. Okay. It is about summary and expanded, yeah? Yes. Okay. What can you get the information from summary? Apa sih informasi yang didapat dari uraian tersebut dari summary? Do you understand? Yes, we have formation. Yeah, about that what? Tentang apa di situ? Tentang siapa, kan apa, kapan, di mana. Okay. Nelson, did you give more information too about it? Summary, yeah. Yes. Di situ silakan. You can give the proof to the caption. Bisa dikasih sebentar bukti dari teori yang ada itu tadi, yang who, doing what, where, why. Are there in the caption? Apakah ada di dalam caption tersebut? Kalau memang ada, nanti dilihat who is who, gitu. Silakan kalian berdiskusi, mencari who itu siapa, ada tidak? Siapa orangnya yang dibahas di dalam caption? Doing what? Apa sih yang dia lakukan? Coba lihat aktivitas yang ada, dicocokkan seperti itu. Yes, ma'am. Okay, 5 minutes for both of you. 5 menit untuk kalian membahas. Silakan. Mulai dari summary yang kira-kira. Ada pendapat. Who? Okay, Nelson. Seperti ditanya oleh Riona. Riona ask you, do you have any suggestion about summary? Kira-kira cari di situ who. Berarti who, siapa? Nah, siapa cari di dalam caption itu, siapa sih who-nya? Silakan Nelson. You can turn on your microphone so you can discuss. Oh ya, Brita Sia has been here. Jadi Brita Sia juga bisa sama-sama berdiskusi dengan Rione dan Nelson, ya, terkait caption summary dan expanded. Sudah ada di grup situ ya. Summary dan expanded. Di summary itu, ya, there are information. Who berarti ini berbicara, it talks about the person who are in the caption, yang ada di gambar yang ada dalam captionnya. Doing what?
Berarti ada informasi kedua. Doing what? What is the activity that he does, misalnya, yang dia perbuat. Aktivitas apa yang dia buat. Ada informasi lagi ketiga. When? Kapan? When did the activity? Kapan aktivitasnya dilaksanakan? Where? Misalnya, di mana? And why? Bagaimana proses kegiatan itu berjalan? Coba dibaca, diterjemahkan dulu. Dibahas dulu captionnya. Terus dicari, apakah who ini sudah ada di sini? Apakah doing what-nya sudah ada di sini? When-nya sudah ada? Where dan why? Seperti itu. Terus setelah itu lanjut dengan expanded. What is the difference between summary and expanded? Apa sih perbedaannya? Silakan Rione, you can continue it. Silakan lanjut. Rione, Nelson, and Britasia ya. Silakan Britasia dan Nelson hidupkan mikrofonnya sehingga bisa membahas atau berdiskusi dengan Rione. Mana Oke, ma'am. Britasia? Iya. Videonya tolong dihidupkan. Apakah ini jaringan? Jeki, are you here? Jeki, Meriani, siapa lagi ini? Desantri. Iya, tolong hidupkan videonya. So I can see. Kalau saya tidak lihat videonya, berarti saya tidak melihat aktivitas yang ada. Ini kelas, ya toh. Masa kalau kelas terus ibu mengajar meja kursi toh. I have to see your face ajanya. No problem about the background. Tidak usah peduli background. Yang penting kalian ada di dalam layar tersebut. Oke, Nelson? Have you got? Riana, bisa dijelaskan? Bisa ini? Yang kita mulai dari summary. Summary, oke. Silahkan. Summary. Di summary punya 5 teman. Jadi Ya. kita cari itu pertama. Kira saran dari Nelson ya, yang punya. Punya siapa? Who-nya siapa? Berarti di caption itu siapa who-nya? Menurut kalian mungkin siapa? Berarti si How apa yang many? dibahas dalam teks. Okay. I will help you. Yeah, I have helped you to make a clue. Saya akan bantu untuk apa? Membantu cari petunjuknya. Terkait who atau siapa, you can see from the pictures. Bisa dilihat dari gambar. Ada berapa orang yang ada di sana? How many person? 1%. Just one person. Ya berarti orang siapa? Who's the person? Siapa orang itu? Dia terlihat seperti pembicara nih. Iya. Yes, Dia pembicara. keynote. Nah itu berarti who-nya ada di situ kan? Who siapa? The keynote ya toh? The keynote speaker di situ. Terus doing what? Dia lagi buat apa sih? The keynote, pembicara itu dia lagi buat apa? Dia terlihat menjelaskan materi. Menjelaskan Iya. tentang Materi. Oke, kan ada di situ di captionnya delivers material. Dia menyampaikan sebuah materi. Oke. materi. When? Kapan sih? Ada tidak? Ini berarti menanyakan tentang waktu. Kapan kegiatan tersebut? Pada Agustus 2019. Oke, Oh, ya. Agustus tuh August 2019. Agustus 2019 sudah ada, berarti sudah masuk di situ semua kan. Jadi yang terakhir, oh ya masih ada dua. Where? Tadi di where? Ada informasi where? Di mana? Di Bandung. Oke, di Bandung. Berarti sudah ada di dalamnya toh. Dan Ya, yang ya. terakhir, why? Why? Mengapa? Berarti orang berbicara tentang topik nulis atau Ya, berbicara tentang topik atau
No, maksudnya begini. Jadi summary caption itu misalnya ketika kita mau buat caption, ada gambar, kita analisa. Kan ada 6 tuh caption kan. Ada yang pertama itu identification bar, yang kedua ada cut line, yang ketiga ada summary, ada expanded, ada group identification and quote. Kita mau menganalisa, kita mau membedakan, oh ini cocoknya summary. Loh kenapa bilang summary? Orang di dalamnya dia ada informasi itu. Ada berapa tadi? Ada 5 informasi. Yaitu ada siapa, who, doing what, apa yang dia laksanakan aktivitasnya, ada when, kapan, where, di mana, bagaimana. Berarti informasinya lengkap kan? Beda dengan tadi identification bar dari kelompok 1 punya. Kalau misalnya lihat caption ini, oh ini kayaknya ini tidak mungkin dia. Kalau lihat foto dan captionnya, ini sangat tidak mungkin summary. Kenapa? Karena dia hanya menginformasi tentang satu objek saja. Siapa? Yaitu Nur Arif Nuruddin. Berarti dia hanya fokus satu orang. Misalnya ada gambarnya Agnes Monica, Ibu taruh di sini kan. Foto selfie-nya Agnes Monica. So I put, atau I make a caption, saya buat sebuah caption and I write down, this is one of the most famous artist in Indonesia. Ini adalah artis yang paling terkenal. Berarti informasi hanya satu, yaitu tentang siapa. Sudah? Berarti itu cocok masuk di caption identification bar. Seperti itu. Sedangkan kalau ada gambar, ada informasi yang banyak pada captionnya lengkap, dia tulis siapa orangnya, dia lakukan apa, kapan dia melakukan, di mana dan mengapa, berarti dia itu cocok atau masuk di caption summary. Bisa dimengerti maksudnya? Yes. Ibu tambah lagi, misalnya cut line. Di sini ada 2 informasi. Kalau yang tadi di identification bar, dia hanya fokus pada objeknya, pada orangnya. Kalau ini ada 2 hal. Pada orangnya dengan pada aktivitas. It focus on who to the person and the activity that is doing. Jadi ada 2. Jadi kalau misalnya ada gambar dan ada caption tulisan di bawah, a daily worker Nur Arif 32 moves bricks in Sleman. Jadi seorang pekerja harian Nur Arif 32 tahun memindahkan batu bata di Sleman dalam foto ini. Berarti ada 2 informasi yang kita dapatkan. Tapi di situ tidak ada tanggal, ya. Tidak ada tanggal, toh? Hello? Yes, ma'am. Dia hanya ada informasi 2, orang dan aktivitas. Berarti dia masuk di cut line. Beda dengan summary. Summary lebih lengkap kan? Yes, ma'am. Sudah? Ya, bisa dimengerti ya. Semoga kelompok lain sebentar bisa lebih paham. Nah, sudah summary-nya expanded. Expanded is look like the summary. Hampir mirip. Coba temukan what is the difference. Apa sih bedanya summary dengan expanded? Silakan diskusi. Quote. Karena ada quote-nya, Bu. Quote. Nah, that is because in expanded there is a quote. Ada informasi lebih. Kalau dia sudah masuk ada quote, mana sih quote-nya? Nah, ini ada quote di sini tuh. Sebuah kutipan. Oke, ada expert sign. Jadi ada tanda kutipan. Ketika ada tanda kutipan, sudah ada informasi lengkap, who, doing what, when, where, lengkap sekali. Ada tambah kutipan ini, dia cocok di expanded, not summary. Oke? Oke, ma'am. Oke. Silakan, I want you to find the information in expanded. Coba dibahas dulu. Sebentar baru dipresentasikan untuk bahas kelompok dulu. Informasi who ada yang mana dalam kelompok di situ, doing what, temukan yang mana. Jadi bisa kalian catat, when, yang mana, where, yang mana. So, silakan. Okay, you can discuss Brita Sia, Nelson, and Rione. Untuk yang ketiga tadi Ibu sudah bantu, keempat pasti sudah bisa. Dari yang who dulu.
Oke, cari yang who. Berarti langsung lihat siapa di situ yang who-nya. SMA Anjatan. Oke. SMA Anjatan. Next. Sebagai apa di situ? Who. Ya, who di situ berarti objek ya, tidak harus orang. Karena ini dia di sini. Kalau tadi bahas orang, now it talks about school. A school. Oke, good. Who-nya Anjatan Senior High School. Oke. Sebagai apa di situ? Doing what? Berarti apa yang menjadi pembahasan? What is the main discussion about Anjatan Senior High School? School unggulan. Ya, sekolah unggulan. Di One of Indramayu school. Barat. Good. Okay, very good. Next. When? When berarti it talks about time. Ada informasi waktu di sana. When? Itu terkait apa sih? Ada yang bisa temukan? Sekolah dibangun. Iya. The school Pada was tahun built. Berarti 1992 atau 92. 1992. Ada informasi waktu. Good. Next. Where? Where is Semanja? Di mana sih Semanja itu? Di Indramayu Barat. Indramayu Barat. Betul. Ada di situ ya. In West Indramayu. Good. Why? Why? Mungkin kita bilang why it becomes popular atau top is one of the top school. Kenapa sih dibilang top school? According to the caption, kenapa Semanja itu dibilang top school? Halo? Halo? Can you listen to me? Bisa dengar? Yes, Miss. Oke. Kenapa sih tadi itu? Indramayu. Kenapa sih senior high school? Semanja itu dibilang is the one of the top school in Indramayu. Apa sih yang membuat dia? Karena sekolahnya sekolah unggulan. Sekolah zonasi. Ya, sekolah. Zonasi, yes. Sekolah and uses as a reference for school. Jadi dia sebagai sekolah model untuk sekolah-sekolah yang ada di Indramayu. Makanya dia dianggap sekolah yang top seperti itu. Oke, ada quote-nya yang memperlengkapi? Ada Miss. What is that? Apa di situ? Semanja is our second home. Good. Semanja is our second home. So I want to ask you, what is the difference? Sekali lagi ya. What is the different between summary and expanded? Expanded the quality. And summary. Jadi kalau ada apa tadi? Once more, kalau summary-nya? Summary tidak memiliki kutipan, sedangkan expanded memiliki kutipan. Okay, very good for group 2 ya. Yeah, okay. I'm so happy to listen the answer. Okay, next. Sambil itu, group 1. Are you ready? Mikrofonnya disantring. Meriani? Yes, Are you ready? Yes, Or I Miss. will go to the next group atau saya ke kelompok berikutnya dulu? I'm ready. If you have been ready, I will start from you. Sudah? Bisa? Meriani? Yes, Mom. Okay. Can we start from you? Bisa ya? Kita kembali? Okay. Sambil group 2 also, ya. Pay attention to group 1 presentation atau the group 1 discussion. Jadi kita perhatikan dulu jadi semuanya kalian pelajari, bukan cuma yang bagian kalian saja.
Okay. Group 1. Can you give information to your friend about identification bar? Bisa dikasih informasi ke teman-temannya dulu? Apa sih yang ada di identification bar? Tadi juga Ibu sudah, I have explained you. So I think that you have been more understand about that. Silakan. Di sini dia menjelaskan hanya satu orang yang ada dalam gambar. Okay. It explains just one person, yeah, just one object. Good. Yes, ma'am. Okay. Who is the person? Siapa sih yang dijelaskan di situ? Pekerja harian Nur Arif. Pekerja harian? No. Di identification bar. Satu saya. Guru We SMA okay, we focus Nur to Arif the first. Nurudin. Can you repeat it once more? Sorry. Bisa diulang? Gimana? Nur Arif Nurudin. Okay, Nur Arif Nurudin. Berarti the person who is discussing, who is discussed in the identification bar is Nur Arif. Jadi yang didiskusikan di situ atau dibahas adalah Nur Arif Nurdin. Okay, good. Number 2. Number 2 menjelaskan siapa dan apa yang ia lakukan. Okay, it explain about the person and the activity what is he doing. Jadi orangnya atau objeknya sama the activity aktivitasnya. Who is the person di sana? Who is the person? Nur Arif. Okay, Nur Arif. What is he doing? Memindahkan batu bata. Okay, silakan baca, jangan pakai bahasa Indonesia-nya. Try to speak in English. Okay, what is he doing? Apa di situ? A daily work Nur Arif to moves bricks in so Okay, many. jadi aktivitasnya adalah moves bricks. What is moves bricks tadi? Memindahkan batu bata. Okay, good job for group 1 and group 2. Now we come to group 3. Group 3, silahkan. Halo group 3. Devi, Setiani, Jeki, and Pujiana. Ya, could you explain for us? Bisa dijelaskan ini? It is, I think, that more complex. Okay, thank you. Sorry, more complete. Silakan Jeki. What is group identification? Halo? Jeki, Setiani, Ujiana, and Jeki. Turn on your microphone and please give your explanation to this caption. Jeki? Okay, Miss. Terganggu Jeki. Okay. Jeki, Devi, Setiani, and Pujiana. Silakan hidupkan mikrofonnya so you can give your explanation about this picture. Apa sih informasi yang bisa kalian bagi? Di situ sudah ada penjelasan. Silakan, Ceki. Ya. Tentang orang yang ada dalam grup. Oke. Tentang daftar orang yang ada di dalam grup. Di dalam grup. Oke. Who are they? Siapa mereka? Ada Nur Arif, ya. So, who else? Siapa lagi?
Haikal. Istrinya. Istrinya. Oke. Ya. And Ada Haidar dan Arif. Haikal. okay. Who is Haidar and Haikal? And Raisa. And Raisya. Siapa mereka? Anak laki-laki Oke, anaknya siapa? dari Husan. Nurudin. Oke, dari Nurudin. Jadi untuk grup identification dia lebih jelas di situ. Kenapa lebih jelas? Karena because in the picture there are some people who are apa namanya? There is a list of their names ya. Jadi ada daftar-daftar nama dari objek atau orang-orang yang ada di dalam grup. Di dalam kelompok tersebut. Jadi dia bukan tidak fokus pada aktivitasnya, tapi dia fokus pada nama-nama orang yang ada di dalam kelompok identification tadi. Ya. Kalau yang lengkap tadi dia masuk nanti di summary sama expanded. Tapi kalau ini cuman ya it talks about the list of everyone in a group photo. Jadi hanya list nama-nama orang yang berkegiatan di dalam gambar tersebut. And the last is, saya pikir ini juga paling mudah kita, itu the most ada easiest ya. The easiest caption that you can identify. Jadi yang paling mudah untuk identifikasi. Quote. What is quote? Apa sih quote itu? Menjelaskan tentang orang. Quote tentang orang yang menjelaskan apa, kapan, di mana, kenapa, dan bagaimana pada gambar tersebut. Oke. Terus apakah itu saja informasi? Berarti it will be look like with summary and expanded. What makes the difference between them or among them? Apa yang membuat perbedaan antara quote, summary dengan expanded dong? Nanti kalau misalnya informasi seperti ini dia hampir mirip sama extended sama summary. So what make you make a difference between among quote, summary and expanded? Gimana membuat perbedaan antara ini bukan summary, ini bukan expanded, ini quote. What is the sign? Apa sih tandanya? Biasanya yang muncul. Ada yang lain bisa bantu? Quote berisi kata-kata bijak. Kata-kata bijak. Ya, good. Jadi kalau untuk quote lebih kata-kata bijak yang merupakan it is a excerpt, merupakan suatu kalimat kutipan. Now we can see from the pictures, bisa kita lihat dari gambar di sini ya. The picture is somebody who is holding a bicycle. Jadi gambarnya seseorang yang lagi pegang sepeda kan? Tapi caption dibuat bukan aktivitas sepedanya, tetapi kata-kata bijak yang which has a message, yang punya pesan penting. Seperti ini dia pakai karena dia lagi pegang sepeda. Dia menggunakan quote dari Albert Einstein yang berbunyi, "Life is like riding a bicycle. To make your balance, you must keep moving." What is the connection between the picture and quote? Ada yang bisa kasih koneksinya antara gambar dengan quote, kok bisa nyambung gimana kayak gitu? What is the connection? Apa yang menjadi koneksi mereka? Apa yang bikin mereka, oh ini cocok ini? Padahal kan dia ada di situ kan lagi pegang sepeda, tapi kok captionnya beda gitu. Adakah nyambung antara caption sama fotonya? Nyambungnya karena apa? What makes there is a connection between them? Apa sih kenapa bilang nyambung? Karena kalimat apa yang muncul di situ? Bisa.
Kalimat apa yang bikin kalian, oh nyambung ini, cocok ini, this picture with the quotes. Cocok quotes Ada ini kalimat sama bijak. picture. Ya, apa sih kalimatnya? Jadi nyambung antara quote-nya Albert Einstein di situ dan and the picture. Ada mungkin kelompok lain who wants to help? No problem, silakan. Maybe you find the connection between the picture and the quote. Ada yang bisa bantu? Temukan. Oh, ini gambar ini cocok sama caption sama quote ini, caption quote ini. Kenapa? Kalimat yang life is like riding bicycle. Ya, life is like riding a bicycle. Hidup adalah seperti mengendarai sepeda. Pegang sepeda. So, what is the message? Apa pesannya? Ya, untuk membuat balance, you must keep moving. Sama kalau kita naik sepeda di situ, untuk dia jadi balance, ya kita harus bergerak, ya kan? Tidak pernah ada orang, maksudnya ya, kita yang punya keahlian, yang naik sepeda, sepedanya tetap berdiri tegak balance tanpa dia bergerak atau diam di tempat. So, to make balance, we must keep moving. Sama dalam kehidupan kita. In our life, we have to make a balance. Membuat keseimbangan, sehingga kita dapat mudah untuk bergerak. Okay. Yeah. Have you, what is that? Have you understood about the 6 types of caption? Bisa sudah dimengerti tentang 6 caption ini? Bisa, Miss. Okay, the different among them, ada identification bar, ada guideline, summary, expanded. Okay, have you make the difference? Bisa buat dia punya perbedaan, sudah bisa di-analyze? Sudah bisa dibedakan, oh yang ini summary, oh ini quote, seperti itu. Ya. Okay. Now I want to give you time again to make a question based on the caption. To make a caption based on the caption that you have learned. Jadi saya mau kalian buat caption berdasarkan caption kelompok tadi yang sudah kita pelajari bersama. Group 1, who is group 1? Oke, siapa-siapa saja group 1 tadi? Santai Merayani dengan Gita itu. Okay, after this I will give you time again to discuss about caption. Ya, kalian kan tadi cutline sama Identification bar. Okay, identification bar. Kalau group 2? Group 2. Summary and extended. Extended and summary. Okay, group 3. Group identification. Dan quit. Okay, quote and group identification. Okay, now I want you to discuss it to make a caption. Mungkin bisa bagi-bagi siapa yang kerja caption yang cutline, siapa yang ini di grup 1 ya, bagi tugas supaya agak lebih cepat selesainya. After that, please send it to me. Ya. So you can edit the sentence to the and you can put to the picture. So after that, please send it to me by what is that? WhatsApp group, in WhatsApp group, so I can share the screen and you can present it. Jadi kirim ke ibu di WA group, captionnya sudah ada langsung di tulisannya ya, jadi diedit langsung ada di tulisannya. Setelah itu kirimkan ke ibu supaya ibu share screen di sini dan kalian presentasikan. Ya? Oke, silakan. Group 1, Yes, ma'am. Desantri, Gita, and Mariani, have your time to discuss about the caption. Silakan bagi tugas untuk captionnya. Group 1, Desantri. Halo Desantri, Gita, and Mariani.
Oke, yang lain silakan turn off your microphone. Dan 3 orang ini silakan hidupkan mikrofon Anda so you can discuss. If you have your own picture, you can use it. Jadi kalau punya gambar masing-masing boleh dipakai, dikirim ke teman via WA dan langsung didiskusikan di sini. Ya, silakan. Desantri, Meriani, and Gita. Desantri. Ya. Silakan Meriani to with your friend to discuss. Maybe you can divide it. Desantri can do identification bar and you can do cut line. Bisa dibagi tugas seperti itu sambil yang lain. Silakan you can discuss in WA group and after this you can present here. Sambil kita menunggu, silakan you can make a caption. You can find some pictures maybe in a handphone and from internet. Okay, Desantri, hello. Yes, ma'am. Iya. Silakan berdiskusi dengan Mariani seperti berdiskusi biasa kalian di WA, ngomong aja no problem. Nggak ngobrol seperti biasa. Oke, teman-teman, kita akan berdiskusi tentang identification bar and cut line. Okay. Di sini saya bagikan tugas untuk kata pembuka memulai presentasi. Saya berikan kepada Gita. Dan saya menyampaikan identification bar dan Meriani menyampaikan hasil diskusi cut line. Bagaimana teman-teman, setuju? Oke. Gita, Meriani, bagaimana? Bagaimana? Terjelas. Desantri, could you repeat it for your friends? Bisa diulang lagi supaya lebih jelas. Teman-teman, kita akan diskusi tentang identification bar dan cut line. Di sini saya akan memberikan tugas kepada teman-teman. Kita menyampaikan salam pembuka dan Meriani menyampaikan diskusi cut line dan saya menyampaikan identification bar. Teman-teman setuju? Bagaimana Meriani, Gita? Iya, saya setuju. Okay, it means that each of you make
fix your caption. Jadi masing-masing sudah pembagian untuk masing-masing susun gitu ya. Sebentar, it will present together. Bisa dipresentasikan bersama-sama. Oke, silakan. Silakan disusun dulu masing-masing. Captionnya sudah dibagi. So you can make your own caption. Okay, while group 1 is doing the caption, group 2, okay, you can have your time to discuss about your caption. What kind of caption that you are going to make? Caption apa yang kalian mau buat? Caption summary. Oh, expanded and summary. Silakan. Berita Sia and the Santri Jeki, could you turn on your video? Tetap aktifkan videonya, ya, sehingga bisa terlihat aktivitasnya. Silakan Rione dan Nelson, Berita Sia, berdiskusi gimana tentang captionnya. Oke, Mem. Ini Rione sama Bertasia ini apa ya? Ini nanti baca bahasa Indonesia-nya Oke. atau satu orang satu teks sama bahasa Indonesia. Nanti kita ini habis membahas satu teks begitu, kita jelaskan dulu baru bisa yang yang kedua lagi. Iya, maksudnya langsung aja toh untuk dua-duanya. Ya langsung baca di expanded sama summary-nya. Iya, langsung sekali presentasi untuk dua-dua. Sekarang susun dulu, susun dulu caption untuk summary seperti apa, terus extended-nya seperti apa. Dan sudah ada contohnya, sudah paham juga tadi toh. Ya, you can find some pictures and make the caption. Buat cari aja apa gambar-gambar di kehidupan nyata and make the explain about the activity, the information in the picture. Jadi kasih informasi yang lengkap di dalam captionnya sesuai dengan gambar yang ada. Oke, Mem. Mungkin you can share it via WA group mungkin. Okay, next itu. How about group 3? Yes, Miss. Okay, silakan, you can discuss it. Puji and friends. Puji Devi. Jeki. Sama, bisa you can share your task with your friends, bisa bagi tugas. Maybe 2 students make the caption about quotes, 2 students make the caption about identification group identification. Oke. Untuk kalimat pembukanya biar saya yang bacakan. Iya. Dan untuk bahasa Indonesia bisa teman-teman ambil bagian, bisa Devianek. Nanti saya baca bahasa Inggrisnya supaya teman-teman yang lain bisa dapat juga ya baca bahasa Indonesianya, terjemahan bahasa Indonesianya. Nanti untuk pembahasannya grup identification sama quit-nya itu Indriati. Okay? Okay, after finishing your caption, please send it to me
in the group, so I can share the screen from here and you can present it for us. Jadi kirim ke Ibu kalau sudah ada gambar dan captionnya. Oke, Setelah Miss. itu Ibu akan coba tampilkan. Oke, Miss. Silakan. Okay. 5 minutes for you to discuss. Bisa lewat via WA, seperti itu kita bisa juga lewat sini kalau mau berdiskusi, no problem. Oke, Cuma Miss. kan foto atau apa kan harus WA, via WA toh? Iya, Miss. Ya. Di kelompok masing-masing. Okay, 3 minutes more. We are going to start. 5 menit lagi ya kita mulai untuk presentation. Apa itu? Group 1, have you sent? Okay, group 1 has sent their caption here. Okay, group 1 sudah. Group 2. Group 2, have you sent? Please send, if you have finished, please send your caption here. Silakan, group 2. Okay, group 2, have you sent it to me? Okay, this is the sentry. Okay, the sentry from group 1 ya. Group 2. Siapa group 2? Ini the sentry. Diana? From group? Iya. Oke. Ini Pujiana. Group 3 kalian ya? Iya. Iya, iya. Oke, group sisa group 2. I'm waiting for group 2. Already, ma'am. Yeah. What, finish? Okay, 2 minutes more. 2 menit lagi group 2. Berita siari Nelson. Yes, ma'am. Ready. Mungkin berita siang bisa mulai. Kata pemukanya. Okay, have you seen the picture to me? Coba dikirim dulu gambarnya. Ya, Ibu. Oke, ma'am. Oke, ma'am. Kita teman yang lain. Oke. Sudah, Bu. Okay, good. Okay, so we are going to start the presentation. We are going to start from the first group. Can you see the screen? Bisa dilihat gambarnya ya? Yes, Di ma'am. screen WA bisa dilihat? Belum, Miss. Hello? Belum ya? Okay, wait. I will share it. Okay, can you see it? Bisa? Bisa, Miss. Oke. Grup, silakan grup 1. Sorry, ini grup 3 ya? Grup 1 tadi. Tuh. Oke. Salah. Ini grup 1. Oke, there are 2 pictures. Silakan grup 1. There are 2 pictures and caption. You can present it. The sentry and friends. Halo? Oke.
Saya akan menjelaskan tentang identification bar. Dipercepat because the time. Captionnya, one of the organizing community of the Adriana Tarandu fashion show contest posing in front of the Sandalwood Park, yang artinya salah satu panitia penyelenggara lomba fashion show Adriana Taralandu berpose di depan Taman Sandalwood. Okay, very good. So what Please. what caption is it? Caption apa ini? Identification bar. Okay, identification bar. Berarti it focus on one object ya? Hanya Yes, ma'am. untuk objek satu. Good. Di situ ada gambar satu orang ibu yang bernama Adriana Taralandu. Okay, good job. Yeah, the next caption. Can you explain it? Ya, silakan. Saya akan membacakan caption tagline. Captionnya, the cleaning staff of the East Sumba Timur Regency to body service to clean and pick up trash, yang artinya pegawai kebersihan Kabupaten Sumba Timur melakukan kerja bakti membersihkan dan mengambil sampah. Okay, why do you say that it is a cut line? Kenapa bilang ini cut line? Karena ada objek dan doing what? Melakukan Okay, apa? doing what? Aktivitas yang mereka buat. Okay, good. Yeah, very good for group 1. Okay, we come to group 2. I haven't seen group 2 ini ya. Ini kah? Sudah ada Rione sudah kirim ke ibu? Belum masuk di sini? Okay, sambil we wait for the group 2. We come to Saya yang group 3. kirim tadi. Belum masuk. Sudah, coba lihat di WA pribadi. Dikirim ulang lagi, baru ini sekarang. Dikirim baru. Oke. Silakan grup siapa ini? Group 3. Oke, group 3. Okay. Thank you, Miss and friend. Yes. Oke, kami akan memulai dengan kata pembuka. Opening sentences. Thank you for the opportunity given to our group. So I will explain a few things about caption. Here we can distinguish about group identification and also. Jadi terima kasih kami atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok kami. Jadi kami akan menjelaskan beberapa hal mengenai caption. Di sini kita bisa membedakan tentang identifikasi kelompok dan juga kutipan. Oke. Ini pembacaan captionnya, identification. Saya sendiri dan sebentar tweetnya. Untuk caption tweet bisa Pujiani. Halo, Okay. From the two pictures here, dari dua pictures yang ada, which one is quote, which one is group identification? Yang mana kira-kira group identification? So, misalnya you choose the first group, what is the reason? Kenapa pilih nomor 1 sebagai group identification? Alasannya apa seperti itu? You can give your reason by the from the pictures and the caption. Karena terdiri dari beberapa orang dalam satu kelompok. Karena ada daftar nama-nama setiap orang. Okay, very good. There
is a listing of name ya. Ada daftar nama di situ. Ada Jeki, Bagas, Umbu. Itu sudah jelas di situ. Very good. Ya Jeki pemfoto ganteng sekali ya. Sebelah the left one. Memang Jeki is the best. What is the activities, Jeki? Kegiatan apa ini, Jeki? Ini kegiatan apa? Kegiatan Pramuka? Iya, pramuka. Oh, Di good. Pulau Very Salur. good. Oh ya. Yeah. Next. The next caption. Captionnya Ya. ini, tolong ini Devi bisa bacakan captionnya. Group identification. Okay. Captionnya, vacation is a way to fresh the soul mind. Liburan adalah satu cara untuk menyegarkan jiwa dan pikiran. So, it is a quote from Pujiana. Yes, Pujiana. Merupakan sebuah kutipan. Okay, what is the relation between the pictures and the caption? Apa sih relasinya lagi? Ada gambar di situ. There is some people here. Yeah, there are three person in the picture. They are in the beach. So captionnya tentang vacation. Adakah kira-kira nyambungnya di mana? Bisa dijelaskan? Kenapa? You choose the pictures and you put the quotes. Kenapa taruh gambar itu dan taruh caption itu? Koneksi tidak? Ada nyambungnya tidak? Iya, nyambung Ibu. Nyambungnya di mana? Itu gambar tentang liburan. Jadi captionnya karena terdiri dari kata-kata bijak tadi. Okay. It means the three of them are doing their vacation ya. Jadi 3 orang itu kemungkinan lagi vacation ya. Yes. Ya, ada. Nah, dari itu ada vacation, mereka buat quote, oh vacation itu adalah satu cara untuk memfreshkan pikiran dan jiwa. Okay, very good for group 3. We come to group apa nih? Ya. Group 2. Silakan group 2. Wow, keren. Ini dia ambil dari hobinya pasti. Football. Football. Oke, silakan. Halo, grup 2? Mana dari siapa? Mana teman satu? Who will present it? Siapa yang akan mempresentasikan? Nelson, Rioni, Arbritasnya? Siapa? Silakan. Okay. I will read the English and my friend Rioni will read the Indonesia. Oke, dari saya baca bahasa Inggrisnya, Rioni bahasa Indonesianya ya. Oke. Oke. Dari caption Text 1, caption 1, summary. The 20 graded accrediting student of SMK Negeri 1 who are waiting for the distribution of IPL on September 6, 2021. Rioni, tolong untuk saya baca. artinya siswa-siswi kelas 12 Universitas SMKN 1 yang sedang menunggu pembagian jadwal pada tanggal 6 September 2021. Okay, what is the caption? What caption is it? Summary. Okay, very good. There is no any quote ya, tidak ada quote di sana ya. Yes, ma'am. Jadi summary. Good. Next. Next, question 2. Expanded. Neymar Jr. made the Argentina player frustrated in the Copa America final with 2+.
Maracana Stadium, Rio de Janeiro, Sunday. 11 July 2021, even though Brazil had to admit defeat, but for the coach and severed TV show, Neymar was a player who never stupid to fight. Okay. Okay. So what is the caption? Yes, silakan. Neymar Junior membuat para pemain Argentina frustasi pada final Copa America yang berlangsung di Stadion Maracana, Rio de Janeiro pada Minggu 11 Juli 2021. Walaupun Brazil harus mengakui kekalahannya, tetapi bagi pelatih dan beberapa antara timnya, Neymar adalah pemain yang tidak ada hentinya untuk berjuang. Okay, so what is the caption? What caption is it? Extended. Extended. Is there any quote? Apakah ada any quote di situ? Yes, ma'am. Which one? Neymar was a player who never stupid to fight. Okay, Neymar was a player who never stopped to fight. Yes. Okay, is it a quote? Apakah sebuah kutipan? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kutipan from what? From whom? Sorry, from who? Kutipan dari siapa? Belum. Pelatih sama Beberapa dari setiap. Oh, kutipan dari pelatihnya. Yeah. Okay. And several TV, ma'am. Okay, good. Ya. Can you see again the screen? Bisa dilihat screen-nya berikut? Atau masih yang WA tadi? Ya. Okay. Sorry. I'm so happy that you all have tried to explain your discovery about the data from the caption, ya. Sudah temukan, masing-masing sudah mencoba menggali informasi atau menggali data dari masing-masing caption. So you can understand what are the difference among the caption. Jadi kalian sudah bisa untuk membedakan perbedaan dari 6 caption sendiri, kan? Sudah bisa dilihat tadi, ya, perbedaan dari caption-caption tersebut, sehingga you can identify each caption. Jadi sudah bisa lihat, when you want to classify the caption, you have known very well about the types of caption. Okay. Next, the last. Yeah. Give your conclusion. What have you learned today? Apa yang sudah dipelajari hari ini? About what? Menentukan caption. Okay. Melihat gambar dan Okay, determine the Membedakan caption. caption. Okay, make difference to caption. Good. Mention 6 types of them. 6 types of caption that you studied today. Ada 6. What are they? Identification bar, Good. Catline, Catline. intention, Summary, The extended, summary extended. The Group fifth, kelima. Group identification, and the last. code. Okay, so what is its function? Apa sih, kembali ke materi last week itu tentang caption. What is the function of caption? When you make a caption and you post it to the social media, what is the function of the caption that you make? Apa fungsi dari caption yang kalian buat? is helping readers or viewers to understand more information that might not be in photo or video. Okay, to give the information to the reader or to others about the activity in the Photo. dalam apa?
In the sorry, in the picture, not in the caption. In Yeah, the in the picture. I'm sorry, picture. ma'am. Yeah. Good. Yeah. Next, the last or for evaluation. Itu evaluation sama seperti homework. Nah, I will give you the link after this, and please collect the last time at 6 p.m. Jadi paling lambat jam 6 sore dikumpulkan evaluationnya. After this, I Okay, will ma'am. share the link. Okay. And attention please for next meeting. Don't forget to prepare yourself by reading the material. Sorry, not types caption, but about personal letters. So we are going to study more about personal letters. So please prepare yourself by reading some reference from books, from internet about personal letters. And the last, thank you very much for today. You are very great. You are very active. And I'm so happy for that. Okay, Okay. to close our meeting today, we are going to close with a prayer. Could you lead one of you, Nelson? Okay, Yes, ma'am. Nelson, please lead a prayer for us to close our meeting today. Silakan. Pimpin doa untuk doa penutup. Iya, Okay. silakan. Mom and friends, let's pray before closing our meeting today. Let's pray together. Let's pray together. Dear God, we have finished our class today. Thank God for your protection to us along as the meeting. We got money, knowledge today. Help us to memorize and understand the material real. Thank you for everything. In the name of Jesus, have prayed. Amen. Thank you. Okay, thank you for today. Thank you for your Thank you, uh, ma'am. response and participation. Okay, at the last I want you to take a picture. Kita foto dulu nah. Siap gaya cantik ya? Ibu akan screenshot from here. Okay, 1, 2, 3. Once more. 1, 2, 3. Okay, thank you very much for today. See you next meeting. Yeah, I'm going to inform you in group. Ya, terima kasih semuanya hari ini. Salam Yes, sehat. ma'am. God bless you all. Jaga kesehatan ya. Yeah, Okay, see you. Bye-bye. see you. Bye-bye. You, bye-bye. Yes. Silakan yang lain kesemati. Iya. Terima kasih Ibu Indri dan Pak Profesor sudah bergabung dalam kelas kami. Okay, Mohon thank maaf you. untuk kekurangan yang ada. Yeah, don't worry. You have to go to Pak Berdi, I think. Thank you for the great job. Thank you. Thank you. Iya. Ibu Indri.